نے اپنے پیغام دے اندر آخری نبی دا ذکر کیتا اور آخری نبی دیاں شانہ دسیاں کہ اللہ تعالی نے 1,24,000 پیغمبر تقریباً حضور نو دنیا تے بھیجن تو پہلے بھیجے تاکہ محبوب دی شان دے مطابق نظام اور معاملات یہودی اور عیسائی جڑے کے پرانے جڑے کے پکے یہودی تے عیسائی آن کچھ لوگ جڑے کے بے ایمان ہو جاویں انہاں دی تے گل وکھری ہے، لیکن جڑے کے پڑھے لکھے لوگ آن جڑے کے جھوٹ بولن والے، مکر و فریب کرن والے، دھوکہ دہی والے نہیں آن، وہ ہمیشہ اس چیز نو تسلیم کردے رہے کہ ساڑیاں کتاباں دے اندر احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے آخری نبی دا ذکر جڑا ہے وہ موجود ہے، لیکن پھر انہوں نے نہ منیا، کئیاں نے مان لیا، کئیاں نے نہ منیا۔ جنہاں نہ منیا انہاں اپنی ایک مکر دی وجہ تو، اپنے ایک دل دی گندگی دی وجہ تو، اپنے دھوکے دی وجہ تو، اپنی منافقت دی وجہ تو، کیونکہ وہ پورے عیسائی بھی نہیں آن، وہ نہ پورے یہودی آن تے نہ پورے عیسائی آن۔ اگر وہ پورے یہودی اور پورے عیسائی ہوندے تے حضور علیہ السلام دی آمد نو فوراً وہ لوگ تسلیم کر دے، لیکن وہ پورے یہودی اور پورے عیسائی بھی نہیں آن۔ لہذا سلسلہ چلیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام نو وہ مقام دیتا کہ آج ماشاءاللہ تقریباً مسلمان لکھاں تے کروڑاں تو پھر ارباں چون آ گئے، لیکن تعداد دے وچ زیادہ ہومنا یہ ساڑے واسطے دکھ دی بات ہے کہ اج مسلمان تعداد دے وچ زیادہ ہیں لیکن ایمان نظر نہیں آمدا۔ ویکھو ایک شخص دا مسلمان پیر بھائیو ایک مسلمان گھرانے دے وچ پیدا ہو جانا، وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن ان دے نالوں دا ایمان ثابت نہیں ہوندا۔ ایمان ثابت ادوں ہو سی جدو اس دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف ہو سی، اللہ تعالیٰ دی ذات تے یقین ہو سی اور اس دا ایمان کامل ہو سی۔ ایک مسلمان گھرانے دا فرد ہو جانا ساڑے معاشرے دے اندر اکثر لوگ اسی طرح ہی ہیں، زیادہ تر اے جناب جڑے یونیورسٹیز دے طالب علم ہیں، اگر انہاں نال تسی بانا اٹھینا انہاں دا ویکھ لو، انہاں نال میل جول ویکھ لو، تے وہ بیچارے نہ ادھے تتر ہوندے ادھے بٹیر ہوندے، نہ پورے کافر ہوندے تے نہ پورے مسلمان ہوندے۔ ایک پاسے انہاں نو اسلام نال بھی اعتراض ہوندا ہے، انہاں دے ذہن دے وچ پا دتا گیا ہے کہ جناب اسلامی نظام اور اسلام دا قانون جڑا ہے پرانا نظام ہے، اگر یہ قانون اور یہ نظام پرانا ہوندا تے پھر قیامت تک انہوں باقی کیوں رکھیا گیا؟ قیامت تک پھر اس نو باقی کیوں رکھیا گیا؟ کیوں یہ فرمایا گیا کہ اس تو بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اس تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس تو بعد کوئی اللہ دے رسول نہیں آنے؟ یہی آخری کتاب ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی ایک سازش ہے کہ اسلام نو ساڑی انہاں یونیورسٹیز دے اندر ساڑے انہاں جڑے کہ بڑے کروڑاں ارباں روپے خرچ کر کے تعلیمی ادارے، بلکہ پروفیسر اقبال مجددی صاحب بڑے
पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफैसर होए और उन्हां दियां बड़ियां किताबां माशाअल्लाह मौजूद हैं। उन्हां नाल एक बारी मुलाकात हुई, तकरीबन 100 साल की उम्र च उन्हां दा इंतकाल होया। तो आखदे आन के जी मैं तो आजकल इस ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इनको मैं तो कहता हूं कि ये तो तालीम के खंडरात हैं, इल्म के खंडरात हैं। इत्थे इल्म मौजूद ही नहीं है, इत्थे तालीम मौजूद ही नहीं है। लिहाजा एक साड़ी नौजवान नस्ल के अंदर एक गल फैला दी गई कि जनाब इस्लाम का निज़ाम तो पुराना निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम तो जिहड़ा है अजकल के मॉडर्न दौर के अंदर नहीं नाफिज किया जा सकता। हालांकि ये साइंसदान जिहड़े कि मगरब के साइंसदान हैं, इन्होंने अपनी इब्तदाई तहकीक दे विच कई साल अपनी तहकीक दे विच यही लिखते रहे कि जमीन सीधी है। ये तो कुरान करीम ही है जिन्हें दसिया कि जमीन सीधी नहीं है, जमीन गोल है और निजाम शमसी की है, चंद और सूरज का निजाम की है। एक कुरान करीम ही है जिन्हें हर शय नूं दसिया। ये कई साल कई सदियां यही लिखते रहे कि जमीन सीधी है, इन्हों यही नहीं पता लगा। अज मॉडर्न दौर की गल होंदी पई है, मॉडर्न निज़ाम की गल होंदी पई है। ये टैक्स का निज़ाम, इस ज़कात का निज़ाम इतना बेहतरीन निज़ाम है दुनिया के अंदर। हुण असल का निज़ाम जिहड़ा है वो ज़कात दा है, लेकिन हुण ज़कात नूं कोई टैक्स का नाम दे लैंदा है, कोई किसे, लेकिन इसे निज़ाम के तहत अज दुनिया की मैशत चलती पई। फिर आंदे ने जनाब सूद के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, सूद के बगैर कारोबार नहीं चल सकता। सूदी निज़ाम जो है वो दुनिया की जरूरत है, बल्कि मुसलमान मुमलिकत दे, बल्कि है जिहड़ा पिछला सदर रहा है आरिफ अलवी, उनका एक मैं बयान सुनिया हा। उन्हें आख्या कि जनाब उलमाए कराम सूद के हवाले से कोई गुंजाइश निकालें। भाई कमाल नहीं हो गई कि गुंजाइश, सूद अल्लाह ताला ने फरमा दिता कि हराम है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, इहदे विच कोई गल ही नहीं। दूसरी सूदी निज़ाम नूं नापसंद करन दी जिहड़ी वजह है वो मैं तुहानूं दस देवां। सारे लोग तुसी तकरीबन कारोबार किसे ज़रात नाल तल्लक है, माली मामलात हर बंदे दे हुंदे ने। सूदी निज़ाम नूं अल्लाह करीम ने नापसंद क्यों फरमाया? वो इस वास्ते नापसंद फरमाया है कि ये अमीर नूं होर अमीर कर देंदा है, गरीब नूं होर गरीब कर देंदा है। कि एक बंदा अगर कर्जा लै लैंदा है, सूद ते लै लैंदा है, वो असल उनका लाख या 2 लाख होंदा है, लेकिन उसके उत्ते सूद बन बन के वो बेचारा वो इतने ही सूद दे उत्ते उसके बोझ दे थले उतर जाता है। जिहड़ा सूद देवन वाला होंदा है वो होर अमीर हो जाता है, ते जिहड़ा लवन वाला होंदा है वो बेचारा होर गरीब हो जाता है। ते इस्लाम है दीने इंसाफ, ये इंसाफ दा दीन है। अल्लाह ताला दा कुरान इंसाफ करदा है, ते इंसाफ दा तराजू ये है कि अल्लाह करीम दी मखलूक दे अंदर कोई ऐसा निज़ाम ना छोड़िया जाए जिहड़ा एक नूं ज्यादा फायदा देवे ते दूसरे नूं नुकसान देवे। लिहाजा इस वास्ते सूद नूं नापसंद फरमाया गया। ते ये लोग आंदे ने कि जनाब सूदी निज़ाम तो बगैर जनाब साडा, ये यहूदियां ने सूदी निज़ाम नूं पसंद कीता है। ये यहूदियां ने ये जिहड़ा बैंकारी निज़ाम है, जिहड़ा बैंकिंग सिस्टम है, इनकी इब्तदाई जिहड़ी है ये यहूदियां ने की है। और उन्होंने हर बैंकारी निज़ाम जिहड़ा बैंकिंग निज़ाम है उन्होंने उसकी बुनियाद ही सूद ते रखी है। फिर साडे जिहड़े मुल्क दे विच, साडे इस्लामी मुमालिक दे विच जनाब उन्हां सूद नूं नवीं नवीं शक्लां दे के कि नहीं जी ये तो इस्लामी नहीं, ये तो इस्लामी है, तो ये है, तो इनका कोई एतराज नहीं। लिहाजा मेरे पीर भाईओ, अल्लाह ताला माफ करे, असी इस तरह दियां कोई दलीलां नूं नहीं मनदे। इस तरह दे जिहड़े
وہ جڑے بہانے ہیں اسی انہاں نوں نہیں مندے. اسی واضح مننے ہیں کہ ایک چیز اللہ کریم نے حرام کر دیتی ہے وہ حرام ہی ہے. اس واسطے میرے پیر بھائیو اپنے رزق نو پاک رکھیا کرو. اپنے رزق دے وچوں زکات بھی ادا کیتی کرو. اپنے رزق دے وچوں حرام شامل نہ کیتا کرو. سود دا کاروبار بالکل نہ کیتا کرو. نہ سود لیا کرو نہ سود ادا کیتا کرو. اے میرے پیر بھائیو اے چیز بڑی تواڈے مالی معاملات جڑے ہیں انہاں دے وچ برکت ختم ہو جاندی ہے جدوں تسی سود دا لین دین کردے ہو. لہٰذا انہاں چیزاں دا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور ہر کام کرن تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کریم نے اس دے بارے کی حکم فرمایا ہے. کیونکہ ہر چیز دا حکم قرآن و سنت دے اندر موجود ہے. کاروبار دا طریقہ موجود ہے. رشتے داراں دے نال معاملات دا طریقہ موجود ہے. تبلیغ دے طریقے موجود ہیں. خدمت دے طریقے موجود ہیں. ہر چیز دا دستور قرآن پاک دے وچ ساڈے کول موجود ہے. لیکن ان ساڈا یہ ذمہ ہے, ساڈی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی اپنے دین نو سمجھیے اور اپنے دین تے عمل کریے. لہذا انہاں چیزاں دا خیال کرنا. تے باقی تسی سارے تکڑے ہو. ہن اگے نالوں گرمی گھٹ گئی ہے جی, کو فرق پیا کہ نہیں؟ چلو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام دا خادم بنائے. سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ تعالیٰ سچا پکا امتی بنائے. حضور علیہ السلام دی ہر سنت نو اپناون دی توفیق عطا فرمائے. اور ساڈا اوڑنا بچھونا ہی حضور علیہ السلام دی سنت ہوئے اور قرآن کریم دے احکامات ہوئے. اس واسطے فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اے جڑا ایمان دا سفر ہے نا اینو اپا مکمل کرنا ہے. ایک مسلمان گھرانے دے وچ پیدا ہو جانا اے صرف اے نہیں ہے کہ تسی کامل مومن ہو. ایک مسلمان گھر دے وچ پیدا ہون تو بعد پھر اگلا سفر ہے کہ کیا تسی پورے مومن ہو کہ نہیں ہو. تے مومن وہی ہوندا ہے جس دے دل دے وچ اللہ تعالیٰ دا خوف ہوندا ہے, جس دے دل دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق موجود ہوندا ہے, جس دے دل دے وچ حب اہل بیت موجود ہوندا ہے, جس دے دل دے اندر تعظیم صحابہ کرام موجود ہے, اور جس دے دل دے اندر اولیاء صوفیاء او بزرگان دین جنہاں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام دی خدمت وچ گزاری انہاں دی نسبت اور انہاں دی محبت اور انہاں دا حیا جنہاں دلاں دے وچ موجود ہوندا ہے. اس واسطے انہاں لوگاں دا ایمان کامل ہوندا ہے جڑے اپنے والدین دا ادب اور احترام کردے. انہاں لوگاں دا ایمان کامل ہوندا ہے جڑے لوگ ہر او کام کرن تو پہلے جس نو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ ڈر جاندے اور اس کام نو چھوڑ دیندے کہ شیطان اگر ورگلائے بھی گناہ تے لیکن او اپنے رب دا خوف اپنے دل وچ رکھیں اور ہر اس چیز نو چھوڑ دیویں. ایک چیز گناہ تے تسی قدرت رکھ دے ہو اس نو کر سکدے ہو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دے خوف تو اس تو پیچھے ہٹ جاؤ, اے ایمان کامل ہے. تسی جھوٹ بول سکدے ہو لیکن تسی نہیں بول دے ہو صرف اس وجہ تو کہ میرے رب نے میرے نال ناراض, اللہ تعالیٰ میرے نال ناراض نہ ہو جاوے اور یہ گناہ ہے تے اے ایمان کامل ہے.
ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਚੰਦ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਹਲਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਲੁਕਮਾ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਕਾਮਿਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਲ ਕੇ ਬਾਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਕਾमिल ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ اور اس دے اپاں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واخر